घसीपुरा ब्लॉक रे जैविक पद्धति कृषि प्रहसन पलटि। अणरासायनिक व जैविक पद्धति रे कृषि घसीपुरा ब्लॉक रे प्रहसन पलटि। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी नामक एक घरोई संस्था घसीपुरा ब्लॉक रो विभिन्न स्थान रे स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माननकु एकत्रित करी जैविक पद्धति रे पनीपरिबा एवं धान चाष करने को तालीम प्रदान करी आसुथुवा बेले ताहा केवल प्रहसन पलटि। फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी संस्थार ब्लॉक मास्टर ट्रेनर इंदिरा महांती संयोजन रे स्वयं सहायक गोष्ठीर महिला माने घसीपुरा ब्लॉक दरड़ीपाड़ पंचायत बालीपाड़ हाटरे स्वतंत्र स्टॉल जरिया अन्य हाट बेपारी निकटरू पनीपरिबा किणी हाटरे बिक्री करुथुवा देखिबाकू मिलछि। एठी केवल फोटो उठाई सरकार योजनार फायदा उठाई जैविक पद्धति चाष नारे सरकारी अर्थ बाट मारणा होइथिबा अभियोग होइछि। जिला तथा ब्लॉक कृषि अधिकारी घटनार अनुध्यान कले जैविक पद्धति रे चाषबास एवं यार उत्पादन किभଳି हेउछि ताहा सत्यासत्य जना पड़िबो। घसीपुरा रे जैविक पद्धति चाष केवल फोटो प्रदर्शनी रे सीमित रही प्रहसन पलटिथिबा बेले स्थानीय अंचल रे आलोचनार विषय पलटिछि। हाटरे बैगण भेंडी जन्नी काकुड़ी बिलाती आमर ये छणा जिनस चलती सेऊ निमिकी गांठिया टबका मांडिया लड़ू भी होची आशा पिठा परिबा चाष करछन की परिबा की प्रकार परिबा माने हमर ए जो निज माने निजे हमें खत तयारी करि परछु। खत तयारी करता परिबा तयारी करता हां परिबा भी हम करछु बिलरे हम सब डाही मान करे प्रणाली माने कोन हमर जो गोबर खत हम घर बाहरची तापरे होची गोरु मुत ए सब रे हम खत तयारी करि परछु। कोन प्रणाली में करछन प्रणाली माने सेटा तयारी करछन केमिति कोन तयारी करछन तो गोबरटा तो माने सुखिला गोबरटा होची नैगिरी खतरे उत्पादन करूछु आ तापरे जो गोरु मूत्रटा सेथिरे ओटे लेंबू पत्र करंज पत्र निम पत्र ए सब जिनस हे किनी सेटा भी ओटे औषध होची सेटा पनी परिवार रे माने पोको लागिबे नाही पनी परिवार पोको लागिबे नाही ना तो पोकोरा बाइगण भी किछि बाहरती देखा से ना फास्ट फास्ट बाहर तो सेमती टिके हब कि आमर घर ही होची आमे सब घर औषध आमे तैयारी करि परछु। आज्ञा आमे 3 एकर जमी चाष करछु। कोन कोन चाष करछि बैगण बिलाती भेंडी वर्तमान सुधा केते किलो बिक्री करलोनी तो हाट तो एखने टिके आरंभ एले हाट हमर एते चालीबो नै हाट जदी भी हब हमर 3टा 4टा बेलको हाट आरंभ हब एखने धान रुआ पता चलछि एना बिल बाड़ी रे सब लोक एखने टे जामे नुह लोक तथापि 8-10 किलो बैगण बिकिलुनी आ केते तथापि टार्गेट करूचंती जे दिन को बाहर से बैगण एबे तो फास्ट बाहर कम कम बाहर तथापि दिन को 3-4 हजार टका बिक्री होउची आ आज्ञा केते कर करता केते क्विंटल बाहर बोली आशा रखी तो एले बाहर नाही बाहर देखा जीव से कौन बाहर बैगण दर कौन बैगण ना 50-60 बाहर जो आर बैगण बिक्री होचे आपण कहउछन जैविक बैगण 50 टका ना हमर एटा ठीक अधिक पैसा 60 टका 70 टका माने हमर एटा कोन हमें सार खत सार औषध किसी देलु नाही अधिक दर लोक किनिबा पय आग्रह ना हां किनिबा को किछि लोक आग्रह करूचंती आ भी किछि लोक आग्रह करू नाथि जो माने जानी पारुचंती जे एटा भलो जिनिस माने बाहर सार औषध किछि दिया है नहीं ए जिनिसटा खाइले हमें निरोगी किछि लोक आज्ञा हमें एठे 20-30 जन भलिया करूछु ना ना सेमिति हमें एठी करूछु किंतु हम गान तो बहुत मेंबर एठी चाष रे तो हमर एठी चलुछु ना चाष रे भी हमर एठी चलुछु एई चाष वर्तमान जैविक पद्धति रे करछन्ती पूर्व ए प्रकार चाष करथुले ना पूर्वर सार औषध रे चलथिला सार औषध से कोउला फळुला ये कोउला फळ से अधिक टिके फळुथिला किंतु ये टिके कम फळले कोन हो एटा होची हमर भलो जिंसटा तो डिस्मेली प्रति से केते फळुथिला ये केते फळियो बोली आशा रखु सेमिति तो हम कोइ परिबो नै आज्ञा आज्ञा हमें 10टा बेलू आसिलुनी
ଯିବୁ 5ଟା। ନା ନା ଆମେ 10ଟାରେ ଆମର ଏଠି ଆରମ୍ଭ। 10ଟାରେ ଆମେ ଆସିବୁ, ବ୍ୟାନର ଫ୍ୟାନର ମାରିବୁ, ତାପରେ ଜିନିଷ ଆମେ ଆସିଲୁ 11ଟାରେ। ଆଜ୍ଞା ଯିବୁ 5ଟା। ଏତେ ସମୟ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବିକ୍ରି ଯୋଉ ହଉଛି ସେଥିରେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଚଳିପାରିବ? ଏଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ବିକ୍ରି ସେମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖା ଯାଉଛି 4 ରୁ 5 କିଲୋ ବାଇଗଣ। ଆଜ୍ଞା ତ 5 କିଲୋ ବାଇଗଣର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଟଙ୍କା ରହିଛି? 5 କିଲୋ ବାଇଗଣ କେଜି ଯଦି ଆମର 60-70 ଟଙ୍କା ହେଲା, 70 ଟଙ୍କା। 70 ଟଙ୍କା 350 ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ପାଖାପାଖି 10 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ 35 ଟଙ୍କା ହିସାବ ଯଦି ପନିପରିବା 35 ଟଙ୍କା ହଉଛି, 35 ଟଙ୍କା ପରିବାର ଚଳିପାରିବ? ନା ଚଳିପାରିବେନି। ଏଇଖିନା ଟିକେ ମାନ୍ଦା ରହିଛି, ତାପରେ ଆଗକୁ ଆମର ବଢିବ। ଏଇଖିନା ପରିବାଟା ଟିକେ କମ ବାହାରୁଛି, ପୁଣି ଆଗକୁ ବାହାରିବନି କି ଅଧିକ? ବାହାରୁ କିଣିକି ଆଣିକି ବୋଲି ନା ନା ସାର୍ ଆମେ ସେମିତି କରୁନାହୁଁ। ଆମର ସବୁ ଭେରାଇଟି ରହିଛି। ଆମେ ଖାଲି ପନିପରିବାରେ ରହିନୁ। ଆମର ଏଠି ସେଉ, ଗାଣ୍ଠିଆ, ନିମିକି, ଟବକା, ଆରିସା ପିଠା, ଆମର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଭେରାଇଟି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ଉପକୃତ ହବୁ ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମର। କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡାମ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଗୋମୂତ୍ରରେ ନିମପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣ ଆଉ ଗୋବର ଖତ ସବୁ ମିଶିକିନା ଏଇଟା କରାହଉଛି ଚାଷଟା। ଆଉ ଚାଷଟା କେମିତି କଣ କେତେ ଦିନ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, କୋଉଠି ଦେଇଥିଲେ? ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କେଉଁଝରରେ ଦେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ଧରିକି ଟ୍ରେନିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? 7 ଦିନ ନା 8 ଦିନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦିରା ମ୍ୟାଡାମ କଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଇନ୍ଦିରା ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ପୁରା ଆମର ଇନ୍ଦିରା ମ୍ୟାଡାମ ଆମ ଉପରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ଉପର ଅଫିସର। କଣ କେମିତି କଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ବୁଝେଇଥିଲେ? ବୁଝେଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ବିଷ ଖାଇବୁନି କି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଷ ଖୋଇବୁନି। ଯୋଉ ସାର ବହୁତ ସାର ଭାର ପକେଇକିନି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉ ପନିପରିବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇନା ଅଚିହ୍ନା ବେମାରୀ ବହୁତ ବାହାରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଜୈବିକ ସାରରେ ଇଏ କରୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କଣ କଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର କିଏ ଏକରେ କରୁଛି, କିଏ 2 ଏକରେ କରୁଛି, ଏମିତି ମିଶିକି ତ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ନା। କେତେ ଜମି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, କଣ କଣ ପରିବା ସବୁ ଚାଷ? ପରିବା ଅଛି, ଲାଗିଛି, କିଛି ବାହାରି ନାହିଁ। ଭେଣ୍ଡି ଲାଗିଛି, ଜହ୍ନି ଲାଗିଛି, ବାଇଗଣ ଲାଗିଛି, ଲଙ୍କା ଲାଗିଛି, କଲରା ଲାଗିଛି, କାକୁଡି ଲାଗିଛି। ଏଇନା ଚତୁର୍ମାସିଆରେ ତ ଏଇଆ ହଉଛି ନା। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଜୈବିକ ଚାଷ ନାଇଁ ହଉଛି ନା, ହଉନି କେମିତି? ମୁଁ ତ ନିଜେ ମୋ ନିଜ ବାଡିରେ ଯୋଉ ଆମର ଛେଳି ଯୋଉ ଝାଡା କରନ୍ତି ଲେଣ୍ଡିଟା, ସେଇଥିରେ କରିଥିଲି ଯେ ଆଉ କୌଣସି ସାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। କେତେ ଲାଭ ମିଳିବ ବୋଲି ଆପଣ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷ କଲେ? ତ ଏଇନା ତ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବାହାରିଛି ନା, ଯଦି ଅଧିକ ଟିକେ ଚାଷଟା ପରିବାଟା ପନିପରିବା ବାହାରିବ, ଲାଭଟା ବାହାରିବ। ସାର ଆଉ ସାର ଦେଇକି ଯେମିତି ଗଛକୁ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଆଉ ଯୋଉଭଳି ପରିବା ମାନେ ଭଲ ଭଲ ପରିବା ହୁଏ, ସେମିତି କଣ ଏଇ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ସେଳି ହଉଛି ନା ପୋକରା ବାଇଗଣ? ନାଇଁ ପୋକରା ନାହିଁ, ଏଇଟା ଭଲ ବାହାରୁଛି। ତାପରେ ସେ ସାରରେ କଣ ଆମେ 2 ଦିନ ଆଣିକି ପରିବାଟା ରଖିନେ ପଚି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମର 8 ଦିନ ରହିନେ ବି ପଚିବନି ପରିବାଟା। ତାହେଲେ ସାରଠୁ ଭଲ ଫଳ ଆଜ୍ଞା ଦଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିବା କଥା ସାରଠୁ ଭଲ ଫଳ ଦଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ବାଡିରେ ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ବାଡିରେ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନିଜ ବାଡିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବି ଲୋକ ଯାହାର ଜମି ବି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ ଭାଗ ଚାଷ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ପରିବା କେତେ ଆଣିଛୁ? ପରିବା ତ ଏବେ ଗଛ ଲାଗିଛି ନା, ସବୁ ଫଳୁଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ, ଫଳ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି, ଫଳିନେ ଫେର ଅଣା ହବ। ଆଜ୍ଞା
ନାଇଁ ଚଳି ହବନି। ଏଇଟା ଆମେ ଆଣିଛୁ, ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆମକୁ ମିଳନ୍ତା ଆମେ ଭଲିକି ଆଣିକି ରଖିବୁ। ଏମିତି ତ ବର୍ଷା ପଣା ହଉଛି ନା, କୋଉଠି ଆମେ ଏଇଠି ଆଣିକି ବିଶ୍ରାମ ଘରେ ରହିଛୁ। ଯଦି ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦିଅନ୍ତେ ଆମ ଉପକୃତ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ। ନାଇଁ 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 ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଭାଗ ଚାଷ କରିଥିବ ସେଇଟା ତା ବାଡିରେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଥିବ, ନହେଲେ ତା ବାଡିରେ କେମିତି ଚାଷ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଥିବ। ଆମେ ଗୁପୁଜିରେ କରୁଛୁ, ପର୍ସନାଲ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରୁପ ରେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ ଅଛି ଅଛି, ହଁ କହିଲେ ଦେବେ, ଅଛି। ସେ ଆମ ନାହାନ୍ତି ନା, ଆମ କୃଷି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଦରଡିପାଳ, ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହଉଛି, ସେ ଆସିଲେ କହିଲେ ପଠେଇଦେବେ। ଓଭରାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଆପଣ ସାର ଆଉ ବିଷ ଯୋଉ ଟୋଟାଲି ନା କରାହଉଛି ତାଠୁ ଭଲ ଫଳ ଫଳୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାର ବିଷ, ଯେମିତି ସାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସାର ଆଉ ବିଷ ପକେଇବାଠୁ ଭଲ ଫଳ ଦଉଛି ଏଇ ଗଛ। ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଫଳ ଦଉଛି। ଫୁଲକୋବି ନା ନା ଏଇନା ଫୁଲକୋବି ସେଟା ହେଇନି, ଆମେ ଏଟା ଆଣିଥିଲି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଫୁଲକୋବି ହଉଛି, ସେଇ ମଉସା ଘର ଆମର କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲକୋବି ପ୍ରବଳ ହୁଏ। ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ବି ରଖନ୍ତି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତାଙ୍କର ନେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ଫେର ସରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଫେର ବାହାର କରିକି ବିକୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବଜାରରୁ ନେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଗଗନ ବିହାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, G9 ଓଡ଼ିଆ।